15 वर्ष पर धरा पड़ा हत्या अभियुक्त 2011 मसीहा बहुचर्चित कमल सरकार हत्याकांड मामलें दीर्घ 15 वर्ष धरी फेरार थिबा अन्यतम अभियुक्त बिरंची जेना ओरफ बीरा को गिरफ करिछि नयापल्ली थाना पुलिस। आज सकाळ प्राय 7:30 समय गुइंदा सूचना आधार में पुलिस ताकू गिरफ करिछि। 2011 मसीहा मार्च 29 तारिख राति सीआरपी छकरे घटिथिला एही हत्याकांड। अभियोग अनुसार कमल सरकार तांको भाई गोपाल नुआ ऑटो किणी सीआरपी छकरे यात्री परिवहन करुथिले। ऑटो स्टाण्ड रे दादाबटीय सदस्यता चांदा को नहीं किछि युवकों सह सेमानंकर विवाद होइतिला। घटना दिन राति प्राय 8टा समय बापीनाथ कालिया संजीव बुलुट और बिरंची मिलित भावे गोपाल सरकार को आक्रमण करिथिबा अभियोग होइतिला। भाई को बंचाइबाकू आसिथिबा कमल सरकार को बिरंची और अन्य माने धरि रखिथिबा बेले मुख्य अभियुक्त बापीनाथ छुरी रे तांको छाती को आघात करिथिबा अभियोग रहिछि। एथिरे कमलकर मृत्यु होइतिला। घटना पर बापीनाथ और बुलुट और संजीव को पुलिस गिरफ करथिला। अन्यतम अभियुक्त कालिया सामल कोर्ट रे आत्मसमर्पण करथिला। तेबे बिरंची जेना और बीरा दीर्घ 15 वर्ष धरी पुलिस को चकमा दे फेरार रहितिला। शेष में निरंतर खोलताड़ और गुइंदा सूचना आधार में नयापल्ली थाना पुलिस फेरार अभियुक्त बिरंची को गिरफ करिछि। 2011 मसीहा मार्च मास 29 तारिख रे सीआरपी छकरे ऑटो स्टाण्ड रे गोटे मर्डर होइतिला। सेते बेले 5 जण अक्यूज आ जने ऑटो ड्राइवर को मर्डर करथिले। 4 जण सेथुर धरा हेतिले से समय और आउ जणे अब्सकंडर थिला जहा को कि आमे ताकू काली पुरीरु तालबनिया एरिया रु आमे ताकू अरेस्ट करिछि। घटना हला सेते बेले सीआरपी छकरे गोटे जो ऑटो स्टाण्ड थिला सेठी किछि ऑटो ड्राइवर से माने गोटे संघ करथिले एवं सेमानकर एया थिला जे जो माने तांका संघरे शामिल हेबे से माने किछि पैसा देबे। जदि अन्य कोनोसी ऑटो सेठू पैसेंजर उठाउथला तो से माने सेटा को विरोध करथिले, ऑब्जेक्शन करथिले एवं ताकू मध्य धमकाउथिले, थ्रेटन करथिले मारिया पे। सेठी कालिया आलियास पूर्णेन्दु सामल बोली जने ऑटो ड्राइवर सी से लीडर थिला। सी गोटे लोकल गुंडा सेठिकार जाना बापी आलियास श्रीधर कुमार नाथ ताकू यूज करुला अन्य ऑटो वाला को धमकेवा पे। तो बापी किसी पैसा नहीं करी कालिया ठू तो जो माने सेठी स्टाण्ड रे बिना सेमानकर जो न मिसिकरी बाहर जदि लोक उठाउथिले सीआरपी छकरू तो सेमानकू ये बापी धमकाउथिला एवं जहा फल कि सेठी अन्य लोक माने साहस करनथिला अन्य ड्राइवर जे सेठी उठेया पय अन्य जो पब्लिक को उठेया पय। बासंती सरकार नामक जने लेडी सी तार दुईटी पुओ थिले, जनक ना कमल सरकार और जन ना गोपाल सरकार। ये लेडी लोन करी गोटे ऑटो किनिथिला दी भाई पय जो माने दी भाई गोटे ऑटो को से माने सेठी सीआरपी छक पाखरु उठाउथिले लोक मानकू जोटा कि बापी विरोध करथला, कालिया विरोध करथला। तो थरे ई जो मार्च 29 तारिख दिन सी कमल सरकार और जो ता भाई गोपाल सरकार एमाने गोपाल तार ऑटोटा को लेकरी जाइथिला रसुलगढ़ को तार सर्विसिंग पय। से रिटर्न करुथला से समय बाणी विहार छकरू 2 जण लोक ताको लिफ्ट मागिथिले। तो ऑटो रे ये ताको बसैकरी आनिकरी सीआरपी छकरे उल्लेथिले। से 2 जण सीआरपी छकरे उल्लेला परे सेठी जो कमल जो कालिया और बापी ये ताको धमकेले, गाड़ी गुलज कले। बापी ताको गोटे छुरा बाहर करी तार जोता पाखरु माने सॉक्स पाखरु गोटे छुरा बाहर करी ताको देखैतिला एवं एथे तते मर्डर कर दे बोली धमक देतिला। आउ दिने एठी की आसीबुनी कि ऑटो स्टैंड रे तो एठी ऑटो माने काहाको पब्लिक को उठेबो ना। इन द मीन टाइम सेही दिन संध्या बेले सी गोपाल सी जाइतिला सेठी सीआरपी छक को गोटे अन्य काम रे जाइतिला। ताकू देखिकी पुणी कमल जो कालिया ताको धमकेला तो एठी तते मना करथिली काहे स्टैंड को आसिलु बा एठी काहे आसिलु तो एवं ताको धक्का मारथिला, ताको असल्ट करथिला। इन द मीन टाइम ता भाई जे कमल सरकार से मध्य ऑटो नेकरी सेठारे पहुंचीथिला। ता भाई को मारुथवार देखि सी प्रोटेस्ट करथिला एवं ए जो कालिया आ बापी सहित आउरी 3 जण जो माने बुलटू ओरफ महेश्वर साहू, संजी ओरफ संजय सेनापति, वीर ओरफ बिरंची स्वाई एमाने समस्ते मिसी ये 2 भाई को अटैक करथिले।
ବାଡ଼ିରେ ପିଟିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାପି ସେ ତାର ସେ ଛୁରା ବାହାର କରିକିରି ବାପି ଆଉ ବିରଞ୍ଚି ଦୁଇ ଜଣ ଘୋଷାରିକି ନେଇଥିଲେ କମଳକୁ ଏବଂ ଛୁରା ବାହାର କରିକି ତାର ଛାତିରେ ସେ ଷ୍ଟାବିଂ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା କମଳ ସରକାର। ତ ଏଇ ଘଟଣାରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ପୋଲିସ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିରଞ୍ଚି ସ୍ୱାଇଁ ସେ ଆବସ୍କଣ୍ଡର ଥିଲା 2011 ମସିହାରୁ। ତାକୁ ଆମେ କାଲି ତାଳବଣିଆରୁ ଯେଉଁ ପୁରୀ ତାଳବଣିଆ ଏରିଆରୁ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି। ସିଏ ସେଠାରେ ଅଟୋ ଚଲାଉଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଘଟଣା ପଛରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଅଲରେଡ଼ି ଏ କେସ୍ର ଜଜମେଣ୍ଟ ସରିଯାଇଛି କୋର୍ଟରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଇମ୍ପ୍ରିଜନମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ସଜା ହେଇଛି। କେବଳ ୟା ପାଇଁ କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଜି ତାକୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବୀର ଆଲିଆସ ବିରଞ୍ଚି ସ୍ୱାଇଁ ସିଏ ନେହେରୁ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିଲା। ନେହେରୁ ବସ୍ତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତାର ମା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ପୋଲିସ ଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଏହାର ମାନେ ସେଇ ନେହେରୁ ବସ୍ତି ଖୋଜାଖୋଜି କରିବାକୁ, ସେ ପ୍ରଥମେ ତା ମା ମନା କରିଛି ଯେ ଏମିତିକା ମୋର ପୁଅ କେହି ନାହାନ୍ତି ବା ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ କରିଛି, ପଚାରିଛି ବହୁତ ଜିନିଷ, ସେତେବେଳେ ସିଏ କହିଲା ଯେ ମୋ ପୁଅ ଏଠି ନାହିଁ, ସେ ବିଦେଶ ପଳାଇ ଯାଇଛି। ଏବଂ ତାପରେ ସିଏ ଆମେ ଲୋକାଲି ଖବର ନେଲୁ ଏବଂ ଆମର ମୋବାଇଲ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସିଏ ପୁରୀରେ ରହୁଛି, ସେଠି ଅଟୋ ଚଲାଉଛି। ତ ପୋଲିସ କାଲି ଯାଇକରି ପୁରୀରୁ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି। ଯେହେତୁ ସେ ଫେରାର ଥିଲା, ତାର ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେଠି ସେ ଆସୁନଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ତାର ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ସ ବି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। କେସ୍ ସେ ଧରା ହେଇନଥିଲା ଏବଂ କାଲି ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ କରିକି ଧରିଲୁ। ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିଲା ପରେ କଥା ହଉଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ କେମିତି କଣ ସେ ପନ୍ଥା ଆପଣେଇଥିଲା 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ସେଠି କେମିତି ସେ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲା ଧରା ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ କଣ ବାଟ? ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଚାଳକ ଥିଲା ଏବଂ ଅଟୋ ଚଲାଉଥିଲା ଏଠି, ସେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ପଳେଇ ଯାଇକି ସେଠି ସିଏ ଅଟୋ ଚଲାଉଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ସିଏ ତାଳବଣିଆ ଏରିଆରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ସେଠି ସିଏ ରହୁଥିଲା। ସିଏ ଆଦୌ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁନଥିଲା। ଯଦି ବି ମାନେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ବି ତାର ଏଠି ଯେଉଁ ନେହେରୁ ବସ୍ତିରେ ରେଡ୍ କରୁଥିଲା ତା ଘରେ, ସେତେବେଳେ କିଛି ଖବର ବି ପାଉନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ବି କିଛି ଖବର ଦେଉନଥିଲେ। ଘର ଲୋକ ମନା କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ଲୋକ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଚିହ୍ନିନୁ, ପ୍ରଥମେ ଆଭଏଡ଼ କରୁଥିଲେ, ମନା କରୁଥିଲେ। ତ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଲୋକାଲି ଖବର ନେଇକରି ଜାଣିଲା ଯେ ନାଇଁ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ଘର ଲୋକ, ତା ମା ଏମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଆଉ ଥରେ ପଚରାଉଚରି କରିଛି, ତ ସେତେବେଳେ ତା ମା ରାଜି ହେଇଛି, ହଁ ସିଏ ମୋର ପୁଅ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଛି ବିଦେଶକୁ, ଆଉ ଆମ ସହିତ ତାର କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାହିଁ, ସିଏ କୋଉଠି ରହୁଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଯାହାଫଳରେ କି ପୋଲିସ ଟିକେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅପହଞ୍ଚ ଥିଲା ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ ରଖିଥିଲୁ। ପୋଲିସ ମାନେ ଖବର ନେଉଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକାଲ ସୋର୍ସ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ସେଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଲୁ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ତାକୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କଲୁ। ନାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେ ନେମ୍ଡ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା, ତାର ନାଁରେ ମାନେ ଏଫଆଇଆର୍ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଥିରେ ଆଉ ସେ କନଫେସ୍ କଲା ଯେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲି। ନା, ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗରୁ କୌଣସି କେସ୍ ନଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସିଲୁଙ୍କ ସହ ସରୋଜ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।